सांगला तेंचे कन्सर्न कितें तें तांकां कांयच पडलेलें ना पूण तांकां वारें जाय which is pure air. They want safe and clean environment. तेणी आयज मुद्दे वयर काडले there is about water pollution, fish. They spoke about ecosystem. They spoke about car traffic pollution, air pollution. They're talking. These are the children of today. आयची भुरगीं उलयता तेंचे कितें प्रॉब्लेम्स आहा ते. सो आतां आमी उबी रावपाक जाय आनी आमच्या भुरग्यांचे फ्युचर सेफ करपाक जाय. राहुल गांधीजी जो 55th बर्थडे एनिवर्सरी आमी आयज सेलिब्रेट केलेलो आसा आनी देशान आमकां एक बरो लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा आमी पळयलेलो आसा एंड वी हॅव सीन हाउ श्री राहुल गांधी has taken several issues of the poor downtrodden of this country. आणि आयज आमी एक धाकटो प्रोग्राम ऑर्गनायज केलो इन द नेम ऑफ राहुल गांधी. हिंगा जायते भुरगे तरणाटे हे टेकन पार्ट टू क्रिएट अवेअरनेस ऑन सिविक इश्यूज. सो आमी आयज जे सरकाराक सांगपाक सोदता की आयज ह्या एरियान ह्या वाठारान स्पेशली इन सांकवाळ पंचायतान की बेसिक एम्युनिटीज पळय आसा गार्बेज सुवेज लॉ ऑर्डर सिच्युएशन उदकाचे लायटीचे मुद्दे पळय आसा ते अजून पासून आमकां हिंगा लोकांक त्रास जाता स्पेशली जे स्कूल गोईंग भुरग्यांक बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर ड्रेनेज क्लिनिंग मलेरिया डेंगू हे सगळे डिजीज जाता. सो आय अपील टू द कन्सर्न ऑथॉरिटी टू टेक प्रोएक्टिव्ह स्टेप्स सो दॅट ऑल दिस area especially in Sakwad is properly maintained and hygiene and basic facilities should be provided, and therefore I appeal the concerned department to act immediately.